here's an interesting geography quiz. Oh, I love geography. Ask me the question. Sure. First question, which country is larger, China or Canada? I know Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? I think it's Mississippi. Okay, here hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest, Lagos, Quito or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Okay, great. Hi everyone, so welcome back. Today we're going to talk about comparison with adjective, perbandingan dengan menggunakan kata sifat. Nah, maybe guys, most of you already similar to degree of comparison atau perbandingan ya. Sebenarnya degree of comparison ada 3 macam, positif, komparatif, sama superlatif. Kalau positif membandingkan hal yang sama, komparatif membandingkan 2 hal, ada yang dibandingin 2 hal. Kalau superlatif membandingkan banyak hal, lebih dari 2 hal. But today we're just going to be focused on degree of comparison yang komparatif. Comparison with adjective, alright? Terus kapan sih kita pakai ini dalam speaking, teman-teman? Nah, kita pakai ini dalam speaking ketika teman-teman mau membandingkan 2 hal atau sesuatu hal. Misalnya nih, Maria lebih cantik dari Mario. Siapa sih yang lebih cantik, Maria atau Mario? Nah, itu kan membandingkan kecantikan si Maria dan Mario ya. Maka kita bisa pakai ini dalam speaking, teman-teman. Let's take a look. Perubahan adjektifnya juga ada, teman-teman. Adjektif, komparatif, superlatif. Kalau komparatif itu artinya lebih karena dia membandingkan 2 hal ya. So, ini lebih. Kalau superlatif kan membandingkan banyak, lebih dari 2 hal, maka dia artinya paling di sini. Nah, let's take a look perubahan adjektifnya, teman-teman. Long, longer, the longest. Ini kalau diartiin panjang, lebih panjang, paling panjang. Next, big, bigger, the biggest. Besar, lebih besar, paling besar. Terus ini ada juga famous, more famous, the most famous. Terkenal, lebih terkenal, paling terkenal. Nah gitu. Let's be focus on comparative only. Kita fokus ke komparatif aja ya. Ini kenapa sih pakai kok ini pakai more? Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Ketika adjektifnya itu terdiri dari 1 syllable aja atau 1 suku kata aja kayak big, 1 suku kata ya, maka tinggal nambahin tuh. Bigger, tall, jadi taller, cheap, jadi cheaper. Seperti itu, teman-teman. Tapi kalau dia kata atau adjektifnya itu terdiri dari lebih dari 2 atau 1 syllable kayak famous kan 2 syllable tuh ya, maka kita pakainya more di situ. More famous, bukan famouser ya. Ingat, kalau lebih dari 1 suku kata kita pakainya more. Lagi, expensive, 3 suku kata, maka kita pakai more expensive. Beautiful, ada 3 suku kata, kita pakai juga more beautiful. Jadi itu bedanya ya, teman-teman, kapan kita pakai dan kapan kita pakai more. Ada juga nih 1 adjektif yang dia irregular, berubahnya tidak beraturan, kayak good, bukan gooder komparatifnya ya, tapi better. Terus superlatifnya nanti jadi the best. Alright, mari kita lihat contohnya aja langsung. Which waterfall is bla bla bla, Niagara or Victoria Falls? Air terjun mana sih yang lebih tinggi, Niagara atau Victoria Falls? Kira-kira what is the answer, guys? Lebih tinggi. Komparatif berarti ya pakainya higher. 1 suku kata ya, high, jadi higher. Tinggal nambahin aja. Contoh kedua, which city is bla bla bla, Hong Kong or Kairo? Kota mana sih yang lebih padat penduduknya, yang lebih ramai? Lebih komparatif. Crowded terdiri dari 2 suku kata kan ya.
Berarti ini apa nih? Jadi more crowded atau crowdeder? Alright, more crowded karena dia terdiri dari dua suku kata, right? More crowded. Nah, that's it teman-teman. Alright, now let's take a look another example. Here we go. Which country is larger, Canada or China? Negara mana sih yang lebih besar, Kanada atau China? Maka jawabannya adalah Canada is larger than China. Kanada lebih besar daripada China. Nah, ini teman-teman yang harus diperhatikan juga. Ketika teman-teman membandingkan sesuatu, maka harus ada than di sini dalam bentuk positif ya. Kembali ke contoh awal saya tadi, Maria is more beautiful than Mario. There is always than dalam kalimat positifnya ya. Alright. The next example. Which city has the largest population? Tokyo, Mexico, or Sao Paulo? Ini membandingkan 3 hal, lebih dari 2. Berarti kita pakainya komparatif atau superlatif? Alright, superlatif. Maka dia pakainya jawabannya di sini. Tokyo has the largest population of the 3. Maka ini nanti artinya Tokyo memiliki populasi yang terbesar, yang paling besar dari 3 kota tersebut. Alright. And then the next example. What is the most beautiful mountain in the world? Apa sih gunung tercakap terbagus di dunia? Terbagus, superlatif, komparatif. Paling bagus. Superlatif, right? So the correct answer is, I think Mount Fuji is the most. Makanya dia pakai the most di sini. The most beautiful in the world. Like that. Alright? So that's all guys. Mari kita summarize lagi. Ingat-ingat kalau dia superlatif dia pakainya yang the most, the, selalu diawali the dan artinya paling. Kalau dia komparatif maka artinya lebih. Biasanya dia pakai atau pakai more. Alright? Satu contoh lagi misalnya, adikku lebih baik dari saya. Jadi itu gimana? My brother is better than I am. Alright? So that's all for today. Thank you and see ya.